So yun, what's up mga kadasig na nasa ta dire no, ma-birthday na sad ta. Paksi na sad ta og lechon baboy. Grabe sa gunso na jud niya tong sigig binirthday no. Kaila giimbitahan ta nga mga adto ta ma-birthday ta. Are taron dire mga kadasig sa baybay Tambungon, San Remio, Cebu. So while gapaabot sila sa ubang bisita no, nasa ta dire sa landong nagpa-chill ta o kana narang lechon sa luyo. So sila dire gat inom og red horse oy kalami ka uhaw na ba. So mao to no, wajud ta kawganta ni duol ta sa lamisa kundi gibutang ilang malamian nga putahe nga seafoods ug atong gibidyohan o diara ang baboy gitakuban sa dahog sa saging kalami ug dayon giduol ta ni kuya gihatagan ni ta og paper plate para sugdan na nato ang pagkubkub sa lechon baboy ug sa kalamian nila nga seafoods. Awa nara si Timabel, grabe namili na siyang paboritong pasayan ug gikuha og gamay nga ribs sa baboy inasal kalami ug si kuya nagtagod sa lechon nga tibuok o diara grabe kalami ug ka-crunchy sa panit sa baboy. Hoy galaway ang nagtan-aw. A few moments later. So mao to human na sila ug panguha silang pagkaon. Ako na sad inusara. So medyo gamay na lang ang inasal gitagod pero dita mabalaka kay nagtagod pa si kuya. So atong silpihang gamay, video ta gamay o pak ang aliwas. O grabe wala kagwanta si kuya. Muhitos dayon og panit sa inasal giparis ug sinanay sad busy sad og wadam ha wadyo palkansi si Kuya Harold gikuha sa niya ang usa ka dako nga bangus iya daw sumsuman unya iparis sa red horse. Grabe human na tagkuha og mga sudan maunya tong ipanguha sa lamisa. Grabe kadaghan pa ug grabe kalami sa mga seafoods. Human na tagpanguha iskirda tagamay adto ta sa landong magkaon-kaon ato ni suliton maunyo. Grabe pagkalamia sa inasal. So yun, what's up mga kadasig, uban ni konyo sa pagkaon no. Grabe kapiti sa gaayo sa panit sa inasal. Grabe ka crunchy. Kit ang aliwas. Tilawan sa tani ang unod sa inasal ug sakto ba ug dot ba sa lawas ang timpla. Grabe ug naa sa scallops no, sisel o seafoods mix na ilang handa inasal with seafoods. Grabe sulit jud kaya napay lumpia ni Timerla. Grabe ka crunchy ug crab. Maglaway ang nagtan-aw. Grabe first time suka na pud og balik. Grabe nabuhong jud ko sa kalami wa jud ko na puli. Uhay di sa daya ko nasa daya akong igagaw ikatulunan ni niya pero isod ni sa plastic. Uhay mura nagpaduol sa tagay mauna lansis. Pulutan ha. Pulutan ni. A few moments later. Og wadyo ko masayop, U-box pa dong nga naay plastic, tuara, nanay isdang bangus sinugba. Uhahay, impas na sad ani ang para pulutan. O, diara usa, duha, tulo, upat. Grabe ka Kuya Harold, nag-bring home gisud sa U-box. Salamat sa tanano, salamian nga lechon inasal.